اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بھٹکل انجمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ کے 2 طلبہ ٹیکنیکل کوئز مقابلے میں پہلا مقام حاصل کیا۔ بھٹکل شمس الدین سرکل سے بندر روڈ اور ساگر روڈ کی جانب راستہ کشادگی کے لیے سرکاری فنڈ منظور۔ 7 سال پرانے ریپ کیس میں ملزم کو عدالت نے سنائی صرف 44 دن کی جیل کی سزا۔ کشمیر میں فوجی کیمپ پر اب تک کا سب سے بڑا فدائین حملہ، 17 فوجی جوان شہید، 4 دہشت گرد ہلاک۔ سفاک شوہر نے بیوی کی ناک کاٹ کر فرار، یوپی کے شاہجہاں پور میں پیش آیا واقعہ۔ امریکی ریاست نیو یارک میں دھماکہ، 29 افراد زخمی۔ یوپی کے انتخابات کے لیے بجنور سے خونی سیاست کا آغاز۔ ناظرین، یوپی کے بجنور میں کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر کیا کیا ہو رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اسی کے پس منظر میں میں ایک سیدھی بات لے کر کے آ رہا ہوں، دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل، یہاں شہر بھٹکل کے اہم شاہراہ شمس الدین روڈ کے دائیں و بائیں جانب موجود بندر روڈ اور ساگر روڈ کے لیے راستہ کشادگی اور دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے سرکاری فنڈ منظور ہونے کی خبر فکر و خبر کو دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھٹکل کے رکن اسمبلی منکل ویدیہ نے ریاست اہم شاہراہ ترقیاتی منصوبے کے تحت تیسرے مرحلے کی ترقیاتی کاموں کے لیے حکومت سے 12 کروڑ 41 لاکھ روپے منظور کر لیے ہیں، جس میں بندر روڈ اور بندرگاہ روڈ کی جانب سے اور ساگر روڈ کی جانب سے 17 کلومیٹر لمبائی تک کشادگی کے کام چلیں گے، جس میں عام عوام کے لیے طلباء کے لیے فٹ پاتھ کا بھی انتظام کیا جائے گا اور بیچ روڈ میں 1.5 کلومیٹر بجلی کھمبوں کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں عوام سے مزید رائے مشورے لینے، عوام سے براہ راست اس سلسلے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے بھٹکل رکن اسمبلی منکل ویدیہ 10 بجے شمس الدین سرکل پہنچے تھے۔ عوام، طلباء اور لیڈران سے اس موقع پر شرکت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے جن افراد نے شرکت کی ان سے رائے مشورے لیے۔ منگلور ضلع 6ویں ایڈیشنل سیشن کورٹ نے آج ایک 7 سال پرانے ریپ کیس کے ملزم پر فیصلہ سناتے ہوئے 44 دن کے لیے جیل کی سزا اور 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ فکر و خبر تفصیلات کے مطابق مصطفیٰ نامی شخص پر آج سے 7 سال قبل ایک 16 سالہ لڑکی کو اغوا کر کے اس پر زنا بالجبر کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس سال 2009 کی بات تھی، جبکہ یہ معاملہ لو جہاد کا روپ دھار کر قومی میڈیا میں خوب ہنگامہ مچایا تھا۔ 1 مارچ 2009 کو یہ جوڑی کیرلا کے کنور میں ملی تھی اور 6 اپریل کو لڑکی کی جانب سے مختلف جگہوں پر لے جا کر جسمانی ہراساں کیے جانے کا الزام لگایا گیا تھا، مگر 44 دن کی سزا سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ایسی کوئی دلائل نہیں ہے جس سے ملزم پر اس الزام ثابت ہو سکتا ہو کہ یہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ملزم پر 10,000 روپے متاثرہ لڑکی کو دیے جانے کا فرمان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بھٹکل، یہاں منگلور کے مشہور انسٹیٹیوٹ سری دیوی انسٹیٹیوٹ آف منگلور میں منعقدہ ٹیکنیکل کوئز مقابلے میں بھٹکل انجمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 2 طلباء نے پہلا مقام حاصل کرتے ہوئے اپنی انسٹیٹیوٹ کا نام روشن کیا ہے۔ فکر و خبر کے مطابق انجینئرس ڈے کے موقع پر منگلور کے مندرجہ بالا انسٹیٹیوٹ میں ٹیکنیکل کوئز مقابلے میں انعقاد کیا گیا تھا، جس میں بھٹکل انجمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں زیر تعلیم 2 طلباء بالا چندر جوگی اور عبد المشے نے اپنے ادارے کی نمائندگی اور کانٹے دار مقابلے میں اپنے حریفوں کو مات دیتے ہوئے پہلا مقام حاصل کیا۔ طلباء کی اس کامیابی پر ادارہ انجمن کے تمام ذمہ داران اور انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل مشتاق احمد باوی کٹے، نائب پرنسپل MH بالا چندرا اور دیگر اساتذہ کی جانب سے مبارکبادی پیش کی گئی ہے۔ سری نگر، وادی کشمیر میں اتوار کو فوجی کیمپ پر اب تک کے سب سے بڑے فدائین حملے میں 17 فوجی جوان شہید جبکہ سبھی 4 فدائین حملہ آور مارے گئے ہیں۔ 4 فدائین حملہ آوروں نے اتوار کو صبح شمالی کشمیر کے ووڈی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول LOC کے نزدیک واقع فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا اور طرفین کے مابین شدید گولہ باری کے تبادلے کے نتیجے میں 17 فوجی جوان شہید اور سبھی 4 فدائین حملہ آور جو غالباً غیر ملکی ہیں مارے گئے۔
हमले में करीब 2 दर्जन दीगर फौजी एहलकार जख्मी भी हो गए, जिन्हें इलाज और मुआलजे के लिए श्रीनगर की बादामी बाग फौजी छावनी में वाक़ आर्मी बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक वादी में 1990 की दिहाई में शुरू हुई मुसल्लह शोरश के दौरान फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। सरकारी ज़राए के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला रुक गया है, जिसके साथ ही ऑपरेशन भी ख़त्म हो गया। उन्होंने बताया कि 4 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक ग्रुप, जिन्होंने गालिबन हाल ही में सरहद के उस पार दरअंदाजी की है, इतवार की अलग सुबह 5 बजे अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के वोडी सेक्टर में येलेवसी के नज़दीक वाक़ फ़ौज के 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो गए। उन्होंने बताया कि जंगजुओं ने फौजी हेडक्वार्टर्स के अंदर दाखिल होने के लिए खारदार तार को कटर्स की मदद से काट दिया था। सरकारी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों ने बादज़ा अंदाज़ुन फायरिंग की और एक फ़ौजी बैरक को नजर आतिश कर दिया। सराय ने बताया कि दहशतगर्दों की तरफ से इब्तिदाई फायरिंग में मुतादिद फौजी एहलकार ज़ख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि कई एक ज़ख्मियों को बादज़ा श्रीनगर में वाक़ आर्मी बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया। कैंप के अंदर फौजियों और जंगजुओं के माबैन शदीद गोलाबारी और धमाका खेज मवाद के फटने की आवाज़ें उठने का सिलसिला करीब 4 घंटों तक जारी रहा। उन्होंने मजीद बताया कि जंगजुओं के फरार होने के रास्तों को सील करने के लिए नज़दीकी कैंपों से फौजियों की मजीद नफरी बुलाई गई। दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए पैरा कमांडोज और हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। ज़राए ने बताया कि हमले में शामिल सभी 4 जंगजुओं को हलाक किया गया है। उन्होंने बताया कि 4 जंगजुओं को हलाक करने के बाद कैंप के अंदर फायरिंग का सिलसिला रुक गया, जिसके बाद तलाशी मुहिम शुरू की गई है। शाहजहांपुर। सूबे उत्तर प्रदेश में एक शोहर ने सफाकियत का मुजाहरा करते हुए अपनी बीवी की नाक काट डाली है। मुकामी मीडिया के मुताबिक शाहजहांपुर शहर के 27 साल संजीव राठौड़ और 25 साल कमलेश की शादी 8 साल पहले हुई थी। इस दौरान राठौड़ की जानिब से मुतालबा होता रहा कि शादी के मौके पर तय की जाने वाली जहेज़ की 50,000 रुपये की रकम उसे अदा की जाए। ताहम कमलेश के घर वाले अपनी शदीद गुर्बत की वजह से ऐसा करने में नाकाम रहे। मकामी मीडिया के मुताबिक राठौड़ को शराब पीने की आदत थी। वो अपनी बीवी के साथ लड़ता झगड़ता रहता था और अक्सर मारपीट के दौरान कमलेश को नाक काट देने की धमकी देता था। वाक़े के रोज़ भी राठौड़ नशे में धुत घर पहुंचा तो कमलेश रात का खाना बना रही थी। राठौड़ पहले तो चीखा चिल्लाया, फिर अचानक से अपने भाई के साथ कमलेश पर हमला कर दिया। उसने पहले बीवी को काबू करके हरकत करने से रोक दिया, फिर चाकू के जरिए उसकी नाक काट डाली। राठौड़ ये कहते हुए जाए वाक़े से फरार हो गया कि तुम अब इसी भयानक चेहरे के साथ ज़िंदगी गुजारोगी। कमलेश के घर वाले इसको लेकर फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचे, मगर डॉक्टर कटी हुई नाक का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि कमलेश का शौहर राठौड़ अपनी बीवी की कटी हुई नाक का हिस्सा अपने साथ लेकर फरार हो गया था। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में होने वाले एक ज़ोरदार धमाके के नतीजे में 29 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। अमरीकी खबररसां इदारे के मुताबिक धमाका इतना ज़ोरदार था कि इससे करीबी इमारतें भी लर्ज़ उठीं, जबकि हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर धमाके के मुकाम के करीब की 2 इमारतों को खाली करा लिया गया। पुलिस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के इलाके को घेरने में लेकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और ज़ख्मी को करीबी अस्पताल मुंतक़िल किया गया है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि धमाका खेज़ मवाद कचरे के डिब्बे में रखा गया था। ताहम यह धमाका बारूदी मवाद नस्ब करने की वजह से हुआ या गैस भरने की वजह से, इस हवाले से फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एक एहलकार ने बताया कि FBI की जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स हादसे के मकाम पर पहुंच चुकी है और तफ्तीशकारों का कहना है कि बज़ाहिर धमाका गैस लीकेज की वजह से नहीं हुआ। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा को धमाके के हवाले से आगाह कर दिया गया है और उन्हें मुसलसल इस हवाले से रिपोर्ट्स दी जा रही हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने धमाके की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हुए ज़ख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। फ्रांसीसी खबररसां इदारे के मुताबिक धमाका मैनहट्टन के इलाके चेल्सी में मकामी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे हुआ और उस वक्त इलाके में लोगों का काफ़ी रश होता है। सहाफ़ियों से बात करते हुए न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासेवा और न्यूयॉर्क शहर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब तक इस धमाके के पीछे दहशतगर्दी का कोई उनसर नहीं मिला। मेयर डे ब्लासेवा ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर को किसी भी तंजीम से किसी भी किस्म के खतरात लायक नहीं और इब्तिदाई मालूमात से ही लगता है कि धमाका सोच समझ कर किया गया है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।